Hi guys, good morning. Welcome to my vlog for today's video guys. On duty na po dura guys. Gikan po ko gabi ng duty guys. Straight ko guys tamang ugma guys. Domingo. Rubingan sa nako din sa Pikas na mga area guys. On na ko ang water pump para makadaloy na yung ano guys. Ah, ito ako daan guys. Yan guys oh. Pasuyupan guys. Pasuyupan yan guys. Yan guys. Ito yung ano guys. Iyon ko na yung water pump guys. Ito guys. Yan. Anda na